Enggak itu. Ante korang. Masih ada deh. Gimana? Oke. Teo. Sagpene tiap adjust anuin pa videoin. Anong kali? Enggak nih. Gusto pa ano yan? Garo. Lagi pasti. Lagi cellphone bote. Tag na TV? Bismillah. Ano ba ko? Dito siya. Atau kapilip ko na niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة في الدين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah dahil tukbal TV in pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sali du hatinin kami matuuhin duk si tiap-tiap yun tampat kaluuhan sin mesindue. Eseb TV dukda kalupahan TV yun ni'mat Allah ta'ala tu usiki TV tiranan tahinang TV kapital. Paka eddoan TV atau akan tiranan tahinang TV yene perkala dunyawiya atau akan ukhrawiya. Persababan ni'mat ini tiap itu usiki TV masing-masing daalahan-lahan TV dukda hatinin haman-haman TV pegenia waktu teggel duka teggel nen ined doru inin amban ki TV. Saingge pekania annu duk saingge pehatinen darajatnu saingge pehapan nu lella atau akan ekkahan andanu ekkahan artanu langkeu darajatnu atat kala ineddo ne wallahu ta'ala sikau ni'mat ini enggak nenia kaguna-gunahannu hatinen dape keumian hatinen bangkei pinatein binel ruang betat nu sitabu at malingkan ka ubisan pangurung enggak neneng eddo ne amanien tiap petusi kita bika elumin ini ni'mat sahadje-hadje magsunu
magtuhot dok hidayat atawa kanto sin Allah subhanahu wa ta'ala pihadya man may manusia isab papite yulo usisiye kailumanin yulo usisiye hatinen mian kasanyangin yulo usisiye hatinen mian pangumulanin kabasagin sumagawa nen inusalwe de yene tungkilang amban maksud pamapanjarihan sisiye wa Allah subhanahu wa ta'ala turat abulak dunya hatinen ga inusalwe de pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala manjari gayne kita magpataha simbukadimate lay puas amban pamudjite si Allah ta'ala duk panalawatte si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiranan sa osa amban yene lugto den laton na si may sahabat duk pito na painte si may tabi'in duk may atba'ut tabi'in sampay may ulama hatinin magtuyo magluwas lungsad supaya hatya sumaplag agamahin pito si masatabi ko ito inin. So amban iyan mabaya kami damikian tukbal kami ro isa pagsarang sukur yene si may manusia ataw kan si may bagay-bagay yene ga jumo hatinen pakale dumin sabab ine ruk ine dumin sabab pegge miaan pinayaman si mamisarahin ataw akan sabab pegge pinayaman si pangadjiin sumagawa yene kaikhlas sin pangateyan de pakale duk mabaya nga hati sin pangadji sin agama Allah subhanahu wa ta'ala bangpa in isab kitebi inurungan kabaya tatap kabaya dalam pangateyan tebi amban ka elum tebi managna si baran tebi latun si anak anda tebi sampai si kemon ni manusia amban ka elum sampai si kamatay tebi in kitebi dalam pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pangadjian kanta kabayaan kami pangurong mula-mulanin inin si ginhawabaran latun ni si kaam mapakalehin hatinen mas obligatory yene mamisarahin dehelo subay nuhut ne ubos hatinen ambat sa hidayatan Allah Ta'ala yene may kapisik-pisikan hatinen pangadji kanta song ginawa kami si oras ko ito ininin. Ngeto kita ayat mene kita be surah amban me suar sin Quran amban me kasura-surahan sin Quran ubos tapene te surah yene surah manoan kitebi atau kan manoan si me manusia pangaddatan managna amban surah inin tinoan kitebi pangaddatan bangsa ingge kite magdarajat hatinen duk darajat ipun magdarajat duk darajat ummat hatinen magaddat si agama tebi magaddat hatinen si Allah Ta'ala magaddat si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah inin kaekahannen manoan kita bi pangaddatan amban pidju si pidju amban pangaddatan te bi bangsa engge pagtrato te bin si Allah Ta'ala duk si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai manoan kita bi usab surah inin bangsa engge pagtrato te bin si antara te bi pagkamanusia ina yene suratul Hujurat. Managna amban panagnaan ayat yene ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Amban panagnaan ayat tinoan ni kitebi daka am magparehelo pakaradjaan ataw kan ine-ine na parkala magparehelo ka amban Allah Ta'ala duk rasulne ngahinang ka am pakaradjaan yene ga penia desisyon Allah Ta'ala duk rasulne. Magkulang maglabi miaan tarugpat tebi inin si kitab me mufassir tebi in ayat inin patek kaiya paturun si pakaradjaan pagjihad hatinen me sahabatin bang niya me tapikil de pinain hinang tebi inin hatinen ga si ngagad pikilan amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pinakita si siya Allah Ta'ala pakaradjaan me pakaradjaan gayhap bang niya kabayaan bihininang bang niya kabayaan bi pinagwa daka ang paliw ang pakaradjaan Allah Ta'ala duk rasulne la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli sampai tinoan kita bi para puri-puri sualat bi puri-puri sualat bi atinen yene misara nansi inin tasabut si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dambuarab amban ayat sin surah inin
Da palang keun bisualabin, da paretaun bisualabin amban hatinen suala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ini suala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hantang pamisara-misara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahati tebian kemun. Minted deru iya magkulang maglabi si tahatikun dumiyata sualanin dambua sahabat mag-ayil si pidjuta kitene ga bisan basse iya ni buku-buku betisnen. Inilangan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabinsanaan kasiksaan si may manusia mag-ayil ga latag webohe yan buku-buku betisnen. Minta demian dumiyata suala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So puas billahi diyawa hantap-hantap suala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kite bi umat nebi kite bi hatinen pinanoan we Quran demikian ayat ini paturun pusi Qais bin Thamit ambat saku pinatullos weme sindue kaulamaan temanan inin bang magkamali ko si asbabun nuzul. Si Qais bin Thamit basag sualanen tabiatne basag sualanen dukpales sualanen sumagawa miyaan pagsakay paturun ayatin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi magtus iya nangis sa pidyo inday bang pembahangi ga kitere hap masjid. Tinilaw wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antag si Qais bin Thamit. Bangero ki sahabat tano kulay teseb kulay insyaallah subhanahu wa ta'ala ge makaine hatinen si may makatauhan yehen ambat sa kami patullos de. Gaya hap masjid. Tinilaw wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang antag iye. Kaniyaan nen siluma dalam bilik ni magbungkus nangis wey. Tinalaw pa na iye. Aksha pa ni anna hadihil aya nazalat fiya o nazalat li. Tinalaw ko pa ko pa ayat inin paturun. Si ako yan ayat dinagay pinalang kyo suwalahin ang mansuwala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi tabiat sahabi miyaan lang kyo suwalanin basag suwalanin ambat ubus tinalaw iye hatinen ko paturun si iye iye tinudyo pente yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaharong bipeni si Qais bin Thamit hatinen inebe kaluhayahan duk peruntungan ni si iye dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sinaksiyan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab katalew na lebu dumendo para si iye inin para si me Quraish si me bangsa Arab dehelo yen ngilangan miwara'il hujurat si surah inin miwara'il hujurat yen ngilang hadja amban ko kan bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inin amban me miyaan summarization sin ayat miyaan manuan kite bi pangadatan amban Allah Ta'ala latun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangsengis na pagadatin pamitad te bi yen levelten bin si pente standing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko itu para palatun kite si maudu te ko itu yene pangadatante si pagkasite manusia amban barante si pong tinaino amban kao tudyo sawe-saweno maghinang sawe-saweno tapit-tapit lumanong bagay-bagay no si kemon ni manusia ini ayat ini sirang kepak ayat magkulang maglawi pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann o kamyeme siye magpaparatsaya magkakahagad tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ijtanibu kathiran minadh-dhanni pahalli kaam ataw kan hallianum bi pahalliun bibaranbin amban paghena-hena kathiran minadh-dhanni yene kaekkahan paghena-hena fa inna ba'dadh-dhanni ithim sabab kaekkahan pa ini ataw kan kasinduehan yene paghina-hina no si sawe no do se iyan pahalli ka man paghina-hina si sawe no upama pong tinaino pinain hatuye magsamiyaan hatuye magsainin ini ente si pikilan nila ini ente istel nila o ente yele magsaili atina maghina-hina keo
pag hinahinaan no sa wenon. Papite me awe pag guni-gunihan no sa wenon. Ataw kanya me amban kilos ne. Kawirtohan kyo pinen we NTI. Inenabente kabayaan nilay. Ataw kan inente miyaan laku-laku mi saili. Painallahu pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi dinakpahali kita man paghinahina pag guni-guni. Iyakum wadhan fa inna dhanna akdzabul hadis. Pahali ka man pag guni-guni si sawebi. Hatu yelay nga ma, hatu lebay magsasa, hatu yelay mian nguti-nguti, hatu yelay insulto, hatu yelay hinang dagay. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Bennal guni-gunihin sa puting-puting ni aka. Hatineng ganiya katoone. Ganiya katoone. Sa puting-puting ni aka, bangke makapaghinahina si sawe no sa miyaan, sebon sa puting-puting ni aka hinahina no tudyo sawe no. Duk amban may makapagsasa, amban may hatinen makapagpanas, sabab hinahina laat. Sumakawa pen Allah subhanahu wa ta'ala, iyakum wadhan fa inna dhanna akdzabul hadis. Iyakum wadhan, ijtanibu kathiran min adh-dhanni fa inna ba'da adh-dhanni isim. Pahali kaam, amban pagguni-guni, inna ba'da adh-dhanni isim. Way pen Allah ta'ala, kasinduehan pegguni-guni, ismun. Duseye. Way kasinduehan, bima'na, niyahati amban me guni-guni, dumen ismun, dumen ismun. Pagkipin Allah Ta'ala, inna ba'da dhanni ismun, bennal pe inne, miyaan, kasinduehan pag guni-guni, duse. Pain may mufassir tenan si ayat inin, kinasihan siya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemon guni-guni laat, duse iya tudyo, pagkasino. Sumagawa nen, dumen maananin wega niya guni-guni tinema atawakan hap si pagkasino. Yene guni-guni no hap, si sawe no. Guni-guni no hap si sawe no. Gaya lamod si ismun. Hanggang napin Allah Ta'ala, inna ba'da dhanni isim. Sabab yene guni-guni ti hap si sawe ti pinain. Hatu ye kahapan lela si ako. Hatu ko kalasahan ne, hatu ye gainasta si ako, bisan agen me, painta sa din sipat nin. Say guni-guni nun, na inin hatinin makbul iye, si syara tebi atawakan luwas iye man ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ba'da dhanni isim. Bennal kasinduehan, amban paghinahina, yene mag-judge kayo si saweno, takiteno hadja iye pagwa, pente makatag dukme pagkasi-kasikan pente may pagmasiyatan tampat miyaan. Us pente may pagtambay-tambayan pagkita no pagwa pinain niya ne bakas sinang negihap. Niya ne pinain bakas trabaho negay untol. Pahali kita bi amban pagguni-guni sabab pagguni-gunihin ga niya hatinen katudjuhan ni hap. Gani katudjuhan ni hap patudjuhan nin pagkuntara pagsasa saddi isa bambanye na guni-guni no haptod sa weno. Wala tajassasu. Inna ba'da dhanni isim. Wala tajassasu. Da ka ang magtajassus. Da ka ang ispihan sa webi. Pagbidaan ng dukiyan si ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf. Pagbidaan sin tajassasu ruk tahassasu, in tajassasin talabu ma'rifatin sirran. Yene nga hasil ke upang hati amban sawe no tapok. Hatinen ispiyahan no pakaradyaan nen. Ispiyahan no may sekretonen. Inin ilang kita we Allah subhanahu wa ta'ala wala tajassasu. Dakam ispiyahan sa wabi. Dumiyalin ninaan yene panagnaan wala tattabi'u awrata akhik. Wala tattabi'u aurat al-muslimin, da ka ang ispiyahan yene, binetad nan aurat, pagi auratin tapok ye. So da ka ang ispiyahan secret sa webi. Da na kiyo paasik si pakaradyaan sa weno, da kiyo magtrespassing si pakaradyaan sa weno. Sampay lamod ni naan,
ambat hati tebi niya kania standing tebi dangan parangan amban kitebi. Ambat hati tebi bang ine hudud ten binduk bang ine hudud saweten. Niya amban me parkala puri-puri bisara duk tilew gayne patut tilew no si pagkasino. Gayne patut paasekan no si pagkasino hangkan suwe hasil tebi. Bang ine hudud ten binduk bang ine hudud. Yene pong tinaiten bin. Bang hatinen hudud nene dane keu paasek. Piu si parkala iyan pege iyan hatinen para si iero hadja. Demikian iya le tujukao. Gene urusabiye makialaman kau. Si me pakaradyaan no duk niya amban me bisara. Amban me tilew. Gene patut akano atau akan tilew no si pagkasino manusia. Pege banggeta jagano perkalain arakala ini hati ke umasek atau kan trespassing si pakaradyaan pong tinaino. Na inin jinando sa binan yene pag astel atau akan pagsasa pag igil-igil yene gay katauhan ti bang ine hudud den. Bang ine hadja si kitehin lai hadja kite. Dane pakialaman te si saweten mula-mula may amal ibadat. Latun si may pag-anak pamilyane. Baya-baya neruk ibadat neruk Allah Ta'ala baya-baya neruk pakaradyaan ne. At tatkala pakaradyaan gero pakasugutan no tudyo iye. Tahala kibillu puas kibillu. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariwayat aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Amban sahap-hap ni pag-Islam. O kerambua pang tinai ku muslim. O kerambua hatinin bagay-bagay ku muslim. Amban sahap-hap ni sa sampuna na pag-Islam no tarkuhu ma la ya'nihi. Yene tinggalan ne atau akan gay hinang ne yene pakaradyaan ga ni niya hati ne. Gane niya hati ne. Bang ini hadja man niya hati ne si kau luhad ja kiyaw arat kala. Yene me pakaradyaan dumen ne hati ne patut paluhan no ando patala ne kiyaw aman iyan ga ne kiyaw lu si anduk gene panukutan kau. So murah-murahan pain Allah subhanahu wa ta'ala wala tajassasu. Inin amban may pangadatan tinoan kitibiwe Quran. Sumakawa tinoan hadja kitibi. Tinoan kitibi we Allah Ta'ala nabang mapakalehin dalam surga. Nabang mangge mapakalehin amat dalam narka magbentel-bentel. Pege kania ruruk amal tibi. Demikian wala yagtab ba'dukum ba'da. Nanasiinin dakew ngalimot. Iku sumay. Dakew ngalimot si pagkasino. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Da ngalimot da misara yene rambua manusia pisi kasinduhan manusia. Ina-inenan ghiba. Ina-inenan ghiba si ayat inin. Al-ghiba tu pen ulama ten huwa an taqula li akhika ma fihi shay'an. O an taqula shay'an li akhika ma fihi. Yene misara keo pasal pong tinaino ga si paluhan ne bisan pekani ang bisarano le to pagsipat ne. Upama putingan iye, peno putingan si ano, ghiba ili. Ghiba ili. Tatilew Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna mal ghiba? Pene sahabat nen Allah wa rasuluhu a'lam. Tahatibi pene bang ine ghibahin. Pene Rasulullahin, pene sahabat nen Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala duk rasul nen lami makahatihin. Pene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhikruka akhaka bima laysa fihi au dhikruka akhaka bima lam yarda au dhikruka akhaka bima yakrah. Yene panabot no sawe no si parkala gayne kabayaan ne. Hatin ang bisarala at bisaragehap. Inenan ghiba. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Dakew misara. Pasal sawe no ga si paluhan ne bisan pe arakala alen ne hadja tinaat nun. Napay ne sahabatin araita in kana
fi akhi ma'akul. Sa inga bang to isa pinain kun we to pagsipat pong tinai ko. To hadje koknen, to hadje ungnen, to pengka. Dapin Rasulullah in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Bisan pepen to pengka, to hadje koknen, to pahangat ungnen. Faqad igtabtahu. Tantu peinne kalimutan no niya. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Bang isa peinne binisarano si sawe nun ga too, ga lai, ga pagsipat ne, faqad bahatta. Tantu kahinangan no ni story puting. Dambu ang banhinang atawa kandu si hajjatu Allah subhanahu wa ta'ala yene buhtan. Ine pagbidaan riba duk buhtan, in ribahin bisarahan no sawe nun, duk parkala ga lai si iya sipat binisarano lay. Ubus buhtanin, yene bisarahan no sawe nun, si parkala lai pagsipat ne, yene parkala binisarano miyan, sali dumiaan gay jinariwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dambua waktu me kibarul ulama, me ummat kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala, niya dende pasek si bisita tek kasi Aisha radhiyallahu anha. Tuan Li. Niya rambua dende tek kasi po si Aisha. Pagsakay na randamian kuat, para tahala na pente bakas misita ne. Asharat biyadiha, asharat Aisha. Asharat Aisha biyadiha ilan nabi. Pagsakay na kuat din namiyan, pareng ninyas yene dendehin po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penne mana sinyas nen pandak penne rendehin. Pandak-pandak. Pagsakay na pagwa bisita Aishahin, Aisha daran dabi ni tasagda wa Rasulullahin. Dape ke dende saddi, walaupun Khadijah radhiyallahu anha mian kaenan duwene abahi ganen impenne. Narendeinin bakas misita pise pagsakay pagwa ninya si Rasulullahin penne magmana pandak. Dende mian pen Rasulullah. Astagfirullah. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ibtabtiha. Tantu penne kalimutan nun nirendemian. So perkalainin. Perkala maghapen si masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kita bikaakahan. Tiap-tiap bisarate si pong tinaite. Sali do si paluhan ne yen sifat bisarate mendukga ininin limut tuju iye kapatut ne sube inin kabayaran ti bisa elaw akhirat banggi kita pakumaap. Pain Abi Ishaq law marra bika aqta fakulta dzakal aqta kanat minka ghibah. Bang niya palabay si kau putuk atau kan pungkul lu na kitangan na ko taon betis ni spen putuk amian. Putuk lengenen niya ne gibano si iye niya ne utang no si iye subay kabayaran no si elaw akhirat. Kahinapusan hadis ta riwayat amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya rambua lella nengge si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la si pagtingko-tingkoan de pag si kay nengge lella mian pag nengge iye niya takitere ko istil lamma iye si betisne ko ajazve niya pente sarirne si betisne na pente sahabatin ya Rasulullah ma a'jaza fulan inente penne makalamma betis yene amian atau akan si fulan mian samian du bisara me sahabatin tinilaw hadja wede bang ine yene makalamma betis ne atau kan makatewa betis ne mian pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaltum akhakum waqtabtumuhu.
takakan binipin pong tinaibin duk kalimutan biniye. Para ili du hajja. Tinilew hajja wede Rasulullahin. Bang way lamma atau akan migpid betis ningge tantu bentel bang lumengan. Iro hajja tileuren. Pain Rasulullahin tantu takakan bine isipong tinaibin duk kalimutan biniye. Nasaingin si masati ko ito. Dumin hadja pa we, ibong hati pungkol si ano. Ibong hati pinain ano si ano. Nabang mas worse pebilay. Andang duhatin en ribahin tiap-tiap bisarano si sawe no. Ga si paluhan ne. Riba na iye. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Dated ka amisara si pong tinaibi. Sali duto bisarabin lusi erugato daka misara pegge we kapatutan biruk tahinang bi utang si iya tawad sila kiyama. Si waktu magmiraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya takitene me manusia ma'ahum adfar minan nuhas niya kukure talem pe ambang kukusi X-Men amban basi pain Rasulullah tinina we na si Jibril. Pena Jibril sine may amian, tege kukuk, atinen hininang amban basi, us ine hinang den, kinomeswe de lueren sampai pito hapdakan de, luntan-luntan dukatinen, pagua sampai may isi dalam dakan den, kabus-busa may lahat. Sine pena may manusia le Jibril. Pen si Jibril alaihi salatu wassalam, yene may manusia, kinakanwe de isipong tinairen si waktu si dunya. Bimana ilimutan wede. Yeli me manusia ukuba atau akan siksa Allah Subhanahu wa taala sisiye. Yen hadja hinang den ngomes lueren dukuk kubasi la isi ellel kiamat. Wal iyadu billahi min dzalik. Me umat muslimin o kam kinasian Allah Subhanahu wa taala wala yagtab ba'dukum ba'da ngalingan Allah Ta'ala si may bariman dak ted ka ang ngalimot kasinduehan ang magkaampi si kasinduehan ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Pagyabang kam ngalimot ine mabaya ke kaam mangan isisawe bi atau kan isipong tinaibi bangkay yene mate ni uskakan bi isinen fakarihtumu tanto hatinen bun si kaamdog ge mabaya nang kandakam ngahinang dakam ngalimut insyaallah wattaqullah tinalo kam si Allah taala ay bimakna astagfirullahalazim tinalo kaam yene sisiksa Allah taala dok si syara'ne innallaha tawwabur rahim Allah taala nima taubat si ipunne. So ambaniin pataman yene pengajian bin amban may pengajian surah Hujurat yene manuhan kita bi pangadatan na dumin mamisaralay kami atau akan ako sumagawanen bisara wa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ne tahati tebe Quran yung pinaturun si Nabi tebe Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bi pinturo amban kemun pakaradyaan pinturo kita bi si antara tebe tuju Allah taala duk pinturo kita bi si antara tebe duk pong tinay tebe turet abulak dunya supaya tekka kita sa ilaw akhirat salamat kita magbuo kita pakantian salamat pangatian sanyang amban ka jingki, amban ka astel, amban ka igil. Salamat kita bi. Demikian ini perkalagi ba gainin kataubatan. Kataubatan do isab sumagawan niya syarat ne. Subay kayo makapaku maap amban miyaan amban pong tineno yan kalimutan nulay. Pangbakas kabisarahan no, subay kiyo makumaap si iye. Pagi banggay kiyo makapakumaap, bubitaabot sila wakhirat, kaya mun bakas tabisarahan nula at tudyo iye. Gana niya pamayat nula isin,
Ini sa pamayad dunya ni amal ibadat no tuju Allah subhanahu wa ta'ala tepet pagbayad. Allah. Tepet pagbayad. Nabista tebi hadja. Amban start kita akil balik magkulang maglabi. 17 tahun akil balik lelahin. Pihadja man may manusia. Kabisarahante. Kalimutante. Kini makaini bang lupe seko itu. Atau akan makapako pe kita maap. Nasa ingin bang mate ni siye. Yan may bakas kalimutante lay. Punumin hadja 2, 3, 4. Sampai pa ekape. Buin na siya mate isa ingin sa pakapaku tebi maapin. Na isip tebi bang bakas kalimutante tebi siya bu mate ni. Agad-agad tebi sa sukut din tek kasi Allah akhirat. Wal'iyatu billahi min dhalik. Pos billahi murah-murahan. Mait ni kami sikam. Miyaan pengajian lay pengajian. Si kita bikemon mula-mula si baran kami. Duk magsukur. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Latun si may kaguruhan tebi matuhin. Latun ne sampai si may hatinen yenegejumo. Pakala sini-sini hinduk sumian masabang pasal agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya lay tabisara. Ko istil si pamayambi miyaan di tanto mag-iye. Na miyaan kam sa taong hati duklawi Allah ta'ala ngampun si kitebi. Sabab kitebi inin tampat magkalupar magkasa. Bang niya sablay miyaan bisara. Miyaan mag-iye. Nabang pain magumpaat si kitebi. Bang pain kita bitinofikan Allah Ta'ala ngahinang ne si kailum tebi sampai tawot si kamatay tebi magmabang nilay tabi sara lahat si pakalebi atau kan kwisteme paglola-lola ini magtuod maglola subay kita bi serius bang pasalagam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pos billahi maid na ko si kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukur sa dambuha guru tebi makalandok manamal lingkati mumungan miyaan ko ito nalay salam doa ni hadja si keman kama mayamin dasa kita bijumo miyan pakali si keman pakarajaan yene pakali si pangajian sa inin pege soan tebi inin kahapan amban dunya labi bang elew akhirat si sine ne mi amban mi keguruhan tebi uruan kita pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na iyan may kaguruhan kami matuhin, may saway-saway kami sa osa. Miyan na dalam quarantine na yan pamanis talaga yan. Assalamualaikum. Dalam webcam. Salam doa si kan kemo. Insyaallah. Salamat. Madjibaran na lang, Kevin Mayam.